তোমরা কি জানো কৌশিকী অমাবস্যার রাতে কেন নরক আর স্বর্গের দ্বার খুলে যায়? কেন অমাবস্যার এই রাতে তারাপীঠে ঘটে অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা? কেন এই রাতকে বলা হয় শক্তির রাত? আর কেন হাজার হাজার সাধক ভিড় করে শ্মশান ভূমিতে? কারণ জানলে চমকে যাবে তোমরা। ভক্তদের বিশ্বাস এই রাতেই মা তারা কৌশিকী রূপে প্রকাশ পেয়ে নরকের অশুভ শক্তি দমন করেন এবং ভক্তদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করেন। অনেক তান্ত্রিক বিশ্বাস করেন এই রাতেই মা সরাসরি শক্তি দান করেন, তাই গোপন তান্ত্রিক সাধনা হয় তারাপীঠে। শ্মশানে সাধকেরা সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন আর মন্দিরে ভরে ওঠে শঙ্খ আর ঘণ্টার শব্দ। চারিদিকে ধুনোর ধোঁয়া, লাল জবা ফুল আর চিতার আগুনে তৈরি হয় এক ভয় আর ভক্তির মেশানো পরিবেশ। আর এই কারণেই ভক্তদের কাছে কৌশিকী অমাবস্যা শুধু অন্ধকার নয়, বরং মায়ের অসীম আশীর্বাদের রাত। তোর চরণ ধরে থাকতে দিস রে জনম ধরে আমার মাগো, তোরে পাগল ছেলে রইবে রে রোজ তোরা চুলের ছায়ায়। তুই নাকি মাসার বোঝনিন, তোর কাছে নয় কিছুই কঠিন, তোর ওই দুটি চরণ তলে থাকবো আজীবন। শ্যামা মা তোর চরণ ধরে থাকতে দিস রে জনম ধরে আমায়। শিবায় নমঃ স্বাহা। ওম ত্রয়ম্বকম যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারকমিবন্ধনম মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा। 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 ओम ऐं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा।
ॐ ऐं ह्रीं चामुण्डा वै विच्चे स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं चामुण्डा वै विच्चे स्वाहा स्वाहा ॐ ताम्बरं जगामहे स्वन्ते पुष्टिवर्धनः भगवान् मृत्युर्भस्योधारिणा ॐ नमः शिवाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं